हाय गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे न्हू? सगळी बरी. आम्ही बी आहे सगळी बरी. आणि आयज तुमकां हाडला एलोवेरा जेलाचे बेनिफीट फॉर हेअर. ओके, केसाक आमगे एलोवेरा जेल बेनिफीट कितें मेळटा तेगे डायरेक्ट एलोवेरा जेल आमी केसांक लायसर तेगे बेनिफीट आमकां कितें मेळटा म्हणजे केसांक लायले उपरांत केस कशे जाता, कित्याक लागून एलोवेरा जेल आमी लावपाक जाय केसाक. सो आयज तुमकां बेनिफीट सांगतले आनी येता त्या व्लॉग्सांनी तुमकां मे बी एलोवेरा जेल माथ्याक लावपाक कशें लावपाचें तें बॉटल बेस ना जाल्यार आमगे डायरेक्ट झाडाचे लावपाचें कशें कितें तें मागीर हांव सांगतलें. सो अशेंच न्हू म्हाज्या व्हिडिओचेर हांव तुमकां बेनिफिट्स पयलीं सांगता आनी मागीर रिलेटेड तो प्रोडक्ट्स मागीर हांव इंट्रोड्यूस करता तुमकां कशें करपाचें कितें तें. सो आजून म्हाज्या चॅनलाक कोणें सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. तुमकां इन्फॉर्मेटीव इन्फॉर्मेशनूय मेळटलें आनी मागीर तुमकां तो प्रोडक्ट कसो यूज करपाचो, कितें कशें करपाचें कशें ना करपाचें तें बीन हांव तुमकां सगळें सांगता. सो आजून कोणें सबस्क्रायब करूं ना ती सबस्क्रायब करा आनी केन्ना स्कीप करून मात चोयनाका. अर्दी इन्फॉर्मेशन सद्दां डेंजरस आसता, तेका लागून सद्दां आख्खो व्हिडिओ चोयाय. ओके, सो आज तुमकां बेनिफीट सांगतले. चारूच बेनिफिट्स हाडल्या ना जाल्यार व्हिडिओ लेंथी जाता आनी बोरींग जाता. जेन्ना हांव कोत्ता पळय तेन्ना दोन पॉयंट सांगतले तुमकां, ना जाल्यार तुमकां मागीरूय सांगतले जेन्ना तुमकां अप्लाय कोत्ता तो प्रोडक्ट ना कितें खंयचेंय सगलें हांव तुमकां पयलींच सांगता कित्याक तें तुमगे स्किनीक यूज जाता, कित्याक तुमगे हेअराक यूज जाता तें. सो हांवें सांगलां ते भाशेन एलोवेरा जेलाचे तुमकां 5 पॉयंट सांगतले. ते आमगे हेअराक कितें बेनिफीट दिता आनी आमगे हेअराक कित्याक यूज जाता ते एलोवेरा जेल. ओके, फर्स्ट हा तो एलोवेरा जेल न्हू मॉइश्चर करता आमगे हेअराकूय कोत्ता स्कॅल्पाकूय कोत्ता. स्कॅल्पाक म्हणचे तुमी हिंगा स्कॅल्पाक मॉइश्चर आसत जाल्यार तुमकां डॅन्ड्रफ जावपाक पावपाना. मागीर स्कॅल्प अशें ड्राय आसत जाल्यार तुमकां डॅन्ड्रफ जाता. डॅन्ड्रफ तुगे स्कॅल्पाचे वयलो ते लेयर आसता पळय ड्राय स्कीन कशी आसा तो क्रिएट जाता, ताका लागून तुमकां डॅन्ड्रफ जाता. आनी आजुनूय कोणी डॅन्ड्रफ रिलेटेड व्हिडिओज मागीर चोवंक ना हाव टू रिमूव डॅन्ड्रफ जाल्यार चोवपाक जाता वचोन, कित्याक तेजेर हांवें सांगलां पळय. खूब जाणांनी ट्राय केला आनी तांकां बेनिफिट्स बाहीन मेवल्या. सो तुमी बी थिंग वचोन चोयाय कसलो रिमेडी आनी कितें तें. आनी तुमकां मेवना न्हू व्हिडिओ, आनी थँक्यू सगल्यांक कोणाक व्हिडिओज मेवना ती डायरेक्ट म्हाका कमेंट घालता, डायरेक्ट तांकां इन्फॉर्मेशन दिता, हांव लिंक दिता. सो ती वचोन चोयता. सो तुमी बी फ्री जाया मेसेज घालपा म्हाका कमेंटाचेर आमकां अमक्या व्हिडिओचो लिंक जाय म्हणून हांव तुमकां लिंक दितलें, कित्याक म्हाका इजिली सोद मेळटा तें, कित्याक म्हाजे YT स्टुडिओचेर टायप कोत्ता आनी म्हाका तें मेळटा. तुमकां तें सोदपा आनी इतूले व्हिडिओज आहा म्हागे चॅनलाक तुमकां सोदपा मातशें डिफिकल्ट जाता तें. सो म्हाका इजिली मेळटा तें. सो म्हाका खबर आहा न्हू खंयच्या दिसा गायलो तो तेंकां डायरेक्ट वचून तुमकां लिंक पेस्ट करून हांव धाडटा. सो आजून कोणी डॅन्ड्रफाचो व्हिडिओ चोवना जाल्यार थिंगा वचून चोवपाक जाता डॅन्ड्रफाचो व्हिडिओ. ओके, सो स्कॅल्पूय मॉइश्चर करता आनी हेअरूय मॉइश्चर करता. मॉइश्चर करता म्हळ्यार हेअर आहा न्हू आमगेले हे हितून ड्राय जाता, ड्राय जाल्या उपरांत ब्रेक जाता, तेन्ना जाल्यार फाटें फुट्टाय पळय तशें जाता. सो ते एलोवेरा जेल आमगेली हेअराकूय मॉइश्चर करता आनी स्कॅल्पाकूय मॉइश्चर करता, हायड्रेट करता आनी सॉफ्ट करता. आनी केस न्हू ड्राय आहा न्हू जाल्यार कातो कहो जाता, कातो कहो जावंक दिना. ते बरें सॉफ्ट मॅनेजेबल, तुमी मॅनेज करूंक जाता. अशें हात लायल्या भायर तुमकां बरें स्मूथ दिता. यू मे नॉट म्हळ्यार तुमी स्मूथनींग करूं ना, नो इश्यूज, पण तुमी मॅनेज म्हळ्यार तुमी एलोवेरा जेल तुमी न्हांवच्या पयलीं केन्ना लायतना ते मुखार तुमकां व्हिडिओचेर सांगतले. तो लायत जाल्यार हे बेनिफीट आहा. मॉइश्चर करता, डॅन्ड्रफ जावपाक दिना, हें करता मॉइश्चर करून स्कॅल्प ड्राय जायना जाल्यार डॅन्ड्रफ जावपाना. कातो कहो जावपा ड्राय जायना जाल्यार कातो कहो दिसची ना, सॉफ्ट दिसतले. चोयल्यारूच कळटा तुगे केस मॉइश्चर आहा काय ना तें चोयल्यारूच तुमकां कळटलें. ओके, हो फर्स्ट पॉयंट आसलो. सेकंड पॉयंट आसलो तो स्ट्रेट करता केस. स्ट्रेट एलोवेरा कंटेन विटामिन्सूय आसता आनी मिनरल्सूय आहा दॅट हेल्प टू स्ट्रेटन द हेअर फॉलिकल्स. हेअर फॉलिकल्स म्हणल्यार कितें काय म्हणटलें हे केस आहा न्हू तितून फॉलिकल म्हणून हें आसता ते स्ट्रेटूय दवरूंक जाता, नाजाल्यार ते कर्ली वो वेवी डिपेंड ऑन द तुमगे केसां कशें कितें आहा तें तुमच्या केसांचेर आसता. पूण तूं एलोवेरा जेल लायतना तूं तितलें तुमगे प्रिवेंट करता स्ट्रेट रावपाक तें आनी सॉफ्ट रावपाक. तितून विटामिनूय आसता, मिनरल्सूय आसता. सो तुमगे ते स्ट्रेट रावपाक हेल्प करता. पोकी स्ट्रेट रावपाक ना, सॉफ्ट पण नॉर्मल स्ट्रेट वेवी कशें ना तें झोपाक कशें ना, पूण स्ट्रेट रावपाक हेल्प करतलें. हालो सेकंड पॉयंट आमगेलो. पॉयंट आहा तो डॅन्ड्रफ रिड्यूस करता. तुमकां सांगला जाल्यार फर्स्ट पॉयंटाचेरूच सांगला मॉइश्चर करीत जाल्यार डॅन्ड्रफ जावपाक दिवपाना. डॅन्ड्रफ जायना जाल्यार तुमगे स्कॅल्प हेअर
मॉइश्चर आलं डेंड्रफ जावपाना जाल्यार इचिंग जावपाना हरबोपाना मागीर डेंड्रफ डायरेक्ट तोंडार पडपा दिवपाना तो पिंपल जावपाना ते एक कॉजा लागून ती लायनीन जाता तूं एक कॉजाक तूं प्रिवेंट करीत न्हू जाल्यार सगळे तुगे लायनीन सारके लायनीन येता सो तितून एंटीबायोटीक आनी एंटीमिलियर्स प्रॉपर्टीज आसतात ते हेल्प करता डेंड्रफाक जायना जावपाक ओके सो तूं एंटीबायोटीक आनी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज आसता ते डेंड्रफ जावंकूच दिना तुमी मॉइश्चर दवरता स्कॅल्प मॉइश्चर जालो बरो सॉफ्ट आहा जाल्यार डेंड्रफ आनी जावपाकूच ना न्हू सो तो पॉयंट आहलोलो आमगे थर्ड फोर्थ पॉयंट आहलो इचिंग तें बी सांगलां ते भाशेन हरजोपाना थोड्यांक न्हू खास सुणटा ड्राय जाल्यार स्कीन न्हू हरजो लागता एलर्जी जावपा दिना नॉर्मल तुमगे स्कॅल्प बरो रावता नॉर्मल स्कॅल्प रावत जाल्यार तुमगे हेअर फॉल जावपाना हेअर ग्रोथ जातलो तितून बी बेनिफिट्स जाता पळय एक पॉयंटाचेर न्हू 4-5 लायनीन पॉयंट्स आसता तर आनी तुमकां थोडे 4च पॉयंट्स दिल्यार शॉर्ट केला ना जाल्यार व्हिडिओ लेंथी जातलो खूब बेनिफिट्स आसता खूब कितें कितें आसता सो तुमकां शॉर्टली तुमकां एक्सप्लेन केला आनी 4 बेनिफिट्सांचे भितर सांगिला तुमकां कशें कितें तें सो हे 4 पॉयंट्सान तुमकां हेल्प केला सांगिला आतां तुमकां मुखार येता तेन्ना येतलो एलोवेरा जेल हेराक कशें अप्लाय करपाचें बॉटल बेस ना जाल्यार आमगे प्लांट बेस आनी ती सिंगल एलोवेरा जेल कशी लावपाची आनी वीथ दॅट आनी खंयचो प्रोडक्ट्स लावन बेनिफिट्स कितें मेळटले कितें ना तें तुमकां येता ते व्लॉग्सांनी मेळटले सो रेगुलरली म्हाजे व्हिडिओ चॅनलाचेर व्हिडिओज येता जाल्यार कोणूय आनी तूं म्हणटलें हें कितें परतून सांगता कितें जाता न्यू फॅमिली आसा न्हू तूं न्यूली जॉयन जाता डायरेक्ट तो म्हाजो हो फर्स्ट व्हिडिओ चोयलो सो तांकां खबर ना न्हू म्हाज्या चॅनलाचेर कितें आहा कितें ना तें सो तांकां आयडिया दिवपाक पयलीं सांगता परतून सांगता म्हाज्या चॅनलाचेर हेअर रिलेटेड स्कीन रिलेटेड गर्ल रिलेटेड टॉपिक्स हाडटा पूण ते टॉपिक्साचेर हे प्रोडक्ट्सूय हाडटा रेडीमेड प्रॉडक्ट्स हाडटा तुमकां खंयचे प्रॉडक्ट खंयचे हेका यूज जाता ते आनी होममेड रेमेडीजूय हाडटा DIY रेमेडीजूय हाडटा घरा कडेन करूंक जाता आनी ते DIY प्रॉपर रेमेडीज हाडटा तेतून हांव खंयचे प्रॉडक्ट्स यूज करता खंयचे घरांतले किचनांतले वस्तू यूज करता तेजे बेनिफिट्स आमगे स्किनीक वा स्कॅल्पाक ना जे आमच्या हेल्थाक कितें कितें मेवता ते बी हांव तुमकां सांगता सो हे खूब म्हाज्या चॅनलाचेर व्हिडिओज आहा इफ तुमकां खंयचो व्हिडिओ मेळना कितें ना जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट सेक्शनाचेर घालूंक जाता मेल ID दिलो मेल IDचेर दिवपाक जाता आनी आतां शूट करतालें हांव ह्या पयलीं शूट करता बॅकअपा दवरता न्हू शूट करून आतां एक शूट करता आनी मागीर कमेंट तुवें WhatsApp नंबर दिवंक ना डिस्क्रिप्शनान म्हाजो WhatsApp नंबर बी आहा नो कॉल्स प्लीज WhatsAppा वॉयस नोट धाडा म्हाका वॉयस नोट धाडा कॉल मागीर इमर्जन्सी कितें कॉल आहा जाल्यार मेसेज केल्यार इमर्जन्सी कॉल रिसीव करूं जाल्यार हांव टायम मेळ्ळो रिसीव करता टायम मेळना जाल्यार रिसीव करना WhatsAppाचेर वॉयस मेसेज धाडा मेल्स धाडा डायरेक्ट कमेंट सेक्शनाचेर सांगा कितें खंयचो प्रॉडक्ट्साचो रिव्यू जाय खंयचे गर्ल्स टॉकाचेर टॉपिकीचेर रिलेटेड कितें उलोवपाक जाय कितेंय सांगो जाता तेजेर रिसर्च करतलो आनी मागीरूच तुमचे मुखार हाडटले डायरेक्ट कितेंय घेवन येवपाना सारकें रिसर्च करूनच मागीरूच हांव तुमचे मदें ती टॉपिकेचेर हें हाडटा व्हिडिओ हाडटा ओके आनी आजून बायन कोणें सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा तुमगे फेसबूक इंस्टा ID WhatsApp IDचेर म्हाजे व्हिडिओ शेअर करा आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिलीकूय सांगा शेअर करा हे टॉपीक सांगता ते ओन्ली फॉर गर्ल्स न्हू ऑल जेंडर्स खंयचे जेंडर्सांनी यूज करूं जाता ओन्ली गर्ल्स टॉक जाल्यार हांव टायटलाचेरूच घालता दीस इज ओन्ली फॉर गर्ल्स म्हणून सो टायटलाचेर तुमकां कळटा एक गर्ल्साचे टॉपीक म्हणून अदरवायज इट बेनिफीट DIY प्रॉडक्ट्स हे ते सगळ्यांनी यूज करता सगळ्याची स्किनीकूच सो ते बॉयजांनी करूंक जाता गर्ल्सांनी करूंक जाता आनी इन्फॉर्मेशन आहल्यार तुमकांच बरें न्हू आयडिया आहल्यार सगळें कितें जालें कितें ना तुमकां खबर आसतली सो तेका लागून हांव तुमकां पयलीं बेनिफिट्स दिता ओके आनी कितेंय क्वेश्चन्स आहा कितें आहा DM करा WhatsAppाचेर मेल धाडा ना जाल्यार कमेंट सेक्शन फ्री हा थिंग वचून जाय प्लीज आनी बेल आयकॉन प्रेस करूं विसरो नाका सो ते तुमकां एवरी नोटिफिकेशन येयल्या उपरांत तुमकां मेळपा व्हिडिओ नोटिफिकेशन येयल्या तुमकां नोटिफाय येतलें तुमकां व्हिडिओ येयलो म्हणून ओके सो तो तुमकां व्हेरी इजी जातलो प्ले करून चोवपाक नाजाल्यार तुमकां अडचीत ना व्हिडिओ येयला काय येवना तो सो थिंगसून चोवपा जाता ओपन करून ओके होप सो तो आयचो व्हिडिओ तुमकां बरो दिसलो बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जेल फॉर हेअर ओके येता ते ब्लॉग्सांनी ना हेच्या पयलीं मागीर स्किनी बेनिफीट फॉर स्कीन ब्लॉग्स येतले मोस्टली हेच्या उपरांत येतो तो ओके सो थंय
आनी यूज तुमच्या लायफान यूज जाता हांव कितें सांगता तें तुमकां मातशें बायन बेनिफीट जाता जाल्यार कमेंट सेक्शनाचेर बरोवया हो यूज आमकां आमी केल्यान आमकां इल्ली बायन बेनिफीट जाला सो ते दुसरी बी यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स जाता ते कमेंट सेक्शन सगळींच वाचता सो तांकां बी आयडिया मेळटली हांव यूज करी जाल्यार इतले आमकां बेनिफिट्स मेळटा अमकें अशें कितें कितें आमकां रिलेट जाता म्हणून ओके आतां व्लॉगिंगाक काबार करता मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.